छोटा सरी जाओ देन हमें से आड़ को जीवा तो आज कौन पढ़े ना महा कहंतु मैम हमर जो संस्कृत जो बीएड एग्जाम होची से हमर गोटे वर्ष रे मैम केतरा यूनिवर्सिटी रो एग्जाम बाहरुची हाँ तीनटा बाहर देखो तुमर गोटे हूँ जनरल मान स्टेट बीडी गोटे से संस्कृत अच्छी आ गोटे तुम अच्छी तिरुपति से गोटे अच्छी तिरुपति है आ गोटे अच्छी सीएसयू सीएसयू मतलब कि तुम जो सीएसयू अंडर गोटे एग्जाम देल सर्टिफिकेट आसो से तुम सीएसयू पकेब सीएसयू 12टा कैंपस थी विथ एलबीएस पकेब है आउ तिरुपति कौन तार एक्सट्रा गोटे एग्जाम होता है ता एग्जाम दे पारिबो नचे तुम्हें चाहे भी जो सीएसयू जो एग्जाम देइथिबो दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर रे सेटा देखि पारिबो आ गोटे कोन तुम जो सदाशिव रे रहउजी बोले सदा जो कोन की जगन्नाथ पुरी रे श्री जगन्नाथ संस्कृत महाविद्यालय पुरी जो अछि तार गोटे एग्जाम आ गोटे एग्जाम तुमर कोन करी जो स्टेट बीएड तीनटा एग्जाम होछि सीएसयू रे गोटे आ तुमर श्री जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रे गोटे आ गोटे हो तुमर स्टेट बीएड एही परि भाबे तीनटा एग्जाम होछि किंतु तीन कोर्स पा एटा नु ये कहला तार एमती ही अछि तार सिलेबस सेम रे पले किछि चेंज नहीं हला तार शिक्षा अभिरुचि में हां देखो कोटा चेंज है को एसीक्यू तार कोड अलग हला कोड अलग आबो किंतु से क्वेश्चन ही इतने आस्ते कोन मैम जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रे की अछि रीजनिंग गुडा अछि कहीं एटी तुमरो टीचिंग एप्टीट्यूड एबे ना रीजनिंग काटी देला तुमरो ई जो सीएसयू कि आगो रीजनिंग थिला कहलो मैम नहीं एथरे मैथमेटिकल रीजनिंग अछि अलगा तो बहुत जिंक अछि मैम जोटा केथरे नाही मैम अच्छा सेटा तो मु कहि परबेनी किंतु मु तो तुमरो सीएसयू पाई जा पिला माने पढंता म पढौची प्लस स्टेट बीडी जगन्नाथ रीजनिंग थाए मैम चलिबो टीचिंग मैथ गुडा भी अछि अरे 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 क्लास आरंभ रे एमदी माने डिस्टर्बेंस करनेला देखो टीचिंग एप्टीट्यूड पर तो से रीजनिंग पढ़े देबा रीजनिंग पढ़ा डाउट कोन अछि जे सेही संख्या न्यूमेरिकल पढ़िबा डेट पढ़िबा डेट ऑफ बर्थ पढ़िबार अछि सेति डी अपलोड रिलेशन पढ़िबार सेति डी टीचिंग एप्टीट्यूड पर पढ़ेबा मु तुमर एही वीडियो अनुसार कहतली सिलेबस अनुसार जदी सेटा अछि एक्स्ट्रा गोटे ऐड कर देले होबनी कि ना सेटा एठी नाही बोले माने एटा तुमर तिरुपति जगन्नाथ तुमर जहा प्रॉब्लम अछि मते पर्सनल कॉल करी कहबो हां देखो जदी प्रॉब्लम किछ अछि पर्सनल कॉल करी कहबो हला एबे क्लास स्टार्ट हला तो एबे प्लीज माने एमदी डिस्टर्बेंस करनी एटा माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू देखो तुम जो कहू जो रीजनिंग अछि ताओ हां को मतलब जो शिक्षा अभिरुचि टीचिंग अभिरुचि के माने केबिटु आरंभ हो सेटा सेटा भाई करे बोले कहले से केबेट करे मु जाननी मोर माने इट्सला पर ग्रामर कहबे सेटा से पढेबे भाई पढेबन केबेट पढे मु जानने रे आया ठीक अछि ठीक है से कहतले कोन मार्च रे एग्जाम अछि माने निहाते पे सारिया पे कहतले डिसेंबर भीतर ही सार देबे आउ तुमरो माने मु एटा पढला पर ग्रामर आड मु जीबो तो एटा मु सार दिया गो तुम लिटरेचर पार्ट टा ठीक है आ जो जगन्नाथ विषय कहछ हां कहंतु ए सिलेबस रे हम सदा सुद्री कथि करबो करा ए सिलेबस 12टा को कैंपस दिल्ली जो एग्जाम हुए सीएसयू रो सदाशिव भेला अलगा जो कैंपस अछि से मान को ए सिलेबस प्लस तिरुपति पई सिलेबस प्लस एलबीएस पई ए सिलेबस हम सेकंड होला तुमर कहंतु मैम सदाशिव रो वॉइस कट होची मैम सदाशिव रो एटा भी जो ए सिलेबस टा हां हाँ सदाशिव देखो सीएसयू माने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ताहा अंडर रे जो 12टा कैंपस जाउ जी 12टा भीतर गोटे कैंपस हो जे हमरो ओडिसा रे सदाशिव यूनिवर्सिटी हला तार सिलेबस एटा तिरुपति रो सिलेबस एटा एलबीएस रो सिलेबस एटा तीनटा जाको हला आउ तुमर पूरी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रो सिलेबस हां कहंतु मैम कोतले कि से जो तीनटा जो कहले कि सेडा को होची कि माने गोटे एग्जाम होबो ना तीनटा एग्जाम होबो गोटे एग्जाम होबो ना
हाँ गोटे एग्जाम रे तुम तीनटा पके पारे कौन सीएससी अंडर गोटे पकेबो माने तिरुपति रे पकेबो एलबीएस रे सेति गोटे एग्जाम स्टेट बीएड गोटे आ पूरे आ सेंट्रल गोटे हाँ ठीक आज्ञा हो पिले स्टार्ट करबा आरंभ रो आज एते गोटे क्वेश्चन कर देला ठीक है देखा अरे रीजनिंग अच्छी बुझु चल रीजनिंग पे टमाटर माने एफटीबी नियोनी से जो हमर न्यूमेरिकल आ तुमर कोन अछि से ब्लड रिलेशन एगुडा के ही सर जीवो जोटा तुमर कहउछ जे हमें देबु जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एग्जाम किछ नै प्रॉब्लम नै क्लास रे कंप्लीट हे जीवो टीचिंग एप्टीट्यूड पर देखो रीजनिंग तुम कोन 2 पर 4 4 पर केते आसीबो एटा लिखि परिबोनी 50 पर केते आसीबो रीजनिंग कोन एमदी पके दो 2 3 एगुडा रीजनिंग हे जीवन पिले हम क्लास रे सब हाँ से हार्ड पकेले कोन आ का पय हार्ड पको जाम पय हार्ड टी जदि जण भल से पढिबो त पय हार्ड कोन जे तो टॉप मॉडरेट आ इजी पढुଥିବା ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ହାର୍ଡ ନଥାଏ न ପଢୁଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ ହାର୍ଡ ଥାଏ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ପଢୁଛେ ନା ପାଇଁ ହାର୍ଡ କାଇଁ ହବ मैम हाँ मैम मनकर सीएसयू ପାଇଁ एग्जाम दबो तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ପାଇଁ एग्जाम दे परियोनी किए करा दे परिबन तुमे तीनटा फॉर्म अप्लाई करिवो मन को दीटा सॉरी दीटा अप्लाई करलो तुमे स्टेट बेड देलोनी बोल ना मो स्टेट बेड अलगा किसी पडुची मते सेउडा मोटी मोर माने माने मो सीमा बाहर रह जाउची तो मु देबी कोन खाली संस्कृत रो देबी दे परिबो तुमे तार अप्लाई करिवो प्लस यार अप्लाई करिवो दीटा फॉर्म अप्लाई करिवो किंतु आगर ऑनलाइन अप्लाई करिवो तार उडे ड्राफ्ट काटी पोस्टल पठेबो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी को से ड्राफ्ट रे पैसा काटी पठेबो हां तुमे एग्जाम न दे गले पैसा फेरस्त बनी कि दे गले फेरस्त बनी किंतु स्टेट रे माने सीएससी रे कोन तार समस्त पिला एग्जाम दियंती आ सीएससी रे कंपलसरी हे जीवो तमरो जो माने पीजी करिछ आ जो माने प्लस 3 रो बिलोंग्स करूछ हे जीवो किंतु जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रे बीड पाइबाटा बहुत कष्टकर काहे कि तार पिला को से अधिकांश नै जीवो माने 50 टा सीट रो जगन्नाथ 45 टा ता पिला ପାଇଁ रखि देबो आ 5 टा मारपीट हो बाहर पिला सेते पनि पैसा वाला टिके जे थिबो चिना जाना से गळे गला बीड हमर करिवार अछि माने जोठी आसु सेठी करिवा तिरुपति आसु करिवा हां मैम मु कोटली की जो स्टेट जो पकेबे जे सेटा जो माने पोस्टल जो पठाबो मु तो एठी पुरे रहि तो एई पोस्टल पठे देले होबा ना डायरेक्ट दबा को पड़िबो पोस्टल लिंक पठेबो डायरेक्ट तुमे कोन सेई कैंपस रे पिला की आज्ञा बोल कथा तुमे काय पोस्टल पठेबो तुमे ऑफलाइन देई जासियो बडे हला तुमे ता पिला आज्ञा तुम पे एक्स्ट्रा बेनिफिट ठीक अछि तुमे ता पिला तुम एक्स्ट्रा बेनिफिट अछि हे पारे तुम सेठी भी जाय पारे ता पिला को सेठी अधिक दे प्रायोरिटी हो ठीक अछि बहुत बढ़िया पिला देखो हो देखो पहले काव्य ऊपर पढ़िबा आज काव्य भितर महाकाव्य हला तुम सिलेबस जेमति रे सिलेबस देखले से हिसाब रे हम पढ़िबा महाकाव्य तो आगोटी जन काव्य स्टेट तो कहीं पठेलेनी पुराण रो पठेनी हाय मैम ये कर तुम टेलीग्राम रे पठेनी तुम्हें नथी परे बेले मु पठे देई जदि हो जदि पठेनी बोले कहि देले मु आज आउथरे फॉरवर्ड मार देबे हला ठीक अछि एबे टिके साइलेंटली सुन हला 8:12 ऑलरेडी हला कोन पढिया कहलो पढिबा ना एमनी को चर्चा करे देखो काव्यर प्रकार भेद देखो आगो कोन काव्य का को जाय बोले कह बुझी हला काव्य कोन ना कवे हे कर्म काव्यम पिले कवे हे मैम स्क्रीन विजिबल होनी कहा को दे सुन तुम बुझी सुनी पिले अन्य समस्त को देखा जाउनी मैडम देखा जाउनी ना मैम देखा जाउनी ना मैम देखा जाउनी ठीक है रो कौन राजीते प्रॉब्लम हो जाछ फास्ट कहू छ एबे आसे लगी आज्ञा मैम देखो ठीक अछि काव्य कोन कवे हे कर्म काव्यम अर्थात कविंकर जोड़ा कर्म दा काव्य कहा जाए ताले काव्यटा हैला केमनी व्याकरण दृष्टिकोण देखिए व्याकरण दृष्टिकोण अनुसार कोन हो कवि रे ऋण प्रत्यय हेले काव्य हो जाए पिले माने कवि प्लस ऋण प्रत्यय हे गले काव्य हो जीवो कवि शब्दर अथवा कब धातु पिले माने कब धातु रु कवि आसीछि आप मने पदे अर्थ रे कविटा आसीछि हला जार अर्थ कोन ना ध्वनि करबा किबा चित्रण करबा त काव्य कहा जाए कोन कहे काव्य
ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖ, ଏହି କାବ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କବି ଚିତ୍ରଣ କରିବେ ଆଉ କବି ଧ୍ୱନି କରିବେ। ତାମାନେ ନିହାତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ। ଚିତ୍ରଣ କରିବେ ମାନେ କଣ, ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଇଥିବ, ସରି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଶ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସିଏ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ସେ କିଛି କହିବେ। ସେହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାବ୍ୟ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶ୍ରବ୍ୟ, ଅପର ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଶ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବା, ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାନେ ନାଟକ ଡ୍ରାମା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ ଶୁଣିବା, ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ ପୁଣି କଣ କଲେ, ତୁମର ତିନି ପ୍ରକାର ପିଲେ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଯିବ। ତିନି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଗୋଟେ, ପଦ୍ୟ ଗୋଟେ, ଚମ୍ପୁ ଗୋଟେ। ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ଚମ୍ପୁ। ତୁମର ଗଦ୍ୟରେ କିଏ ଆସିବେ, ଗଦ୍ୟରେ ତୁମର ଆସିବେ କଥା ଆଉ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗଦ୍ୟରେ ଆସିବେ ହେଲା ପିଲେ। ଗଦ୍ୟରେ ରହିବେ କଥା ଆଖ୍ୟାୟିକା। ପଦ୍ୟରେ ଆସିଲେ ମହାକାବ୍ୟ, ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟ କଣ, ଯେମିତି ରଘୁବଂଶ। ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କଣ, ଯୋଉଠି ତମେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ କାବ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସେଇଟା। ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ଅଧା ଅଂଶଟା ରହୁଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। 100% ର 25% ହଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ କଣ, ଯୋଉଟା ତୁମର ନା କଣ କୌଣସି ହିତୋପଦେଶାତ୍ମକ ହେଇଥିବ, ସେ ହଉଛି ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ମହାକାବ୍ୟ, ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ। ଚମ୍ପୁ କଣ ନା, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଚମ୍ପୁ। ଗଦ୍ୟ ପ୍ଲସ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ। ସେଇଠି ପ୍ଲସ ଗଦ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ପଦ୍ୟ ମିଶିକି ଥିବ। ତୁମର କିଛି ଶୁଣୁଥିବ, କିଛି ଦେଖୁଥିବ। ଆଉ କଥା ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗଦ୍ୟରେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ। ଇଏ ଥିଲା ଶ୍ରବ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ତବେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ଡ୍ରାମା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ରୂପକ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ, ରୂପକ ହଉଛି 10 ପ୍ରକାର। ଯୋଉମାନେ ପିଜି ପିଲା ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ +3 ପିଲା ବି ଜାଣିଥିବେ, ରୂପକ 10 ପ୍ରକାର, ଉପରୂପକ 18 ପ୍ରକାର। ରୂପକ 10 କଣ ନା, ନାଟକಂ ପ୍ରକରଣ ଭାଣಂ ପ୍ରହସନಂ ଡିମ୍ମ ବେୟାଗ ସମବାକାର ବିଧିଅଙ୍କ ଇହା ମୃଗ। ସିରିଆଲି ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉମାନେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଡି ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ରୂପକ 10 ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ କଣ ବୋଲି। ନାଟକ, ପ୍ରକରଣ ଭାଣ, ପ୍ରହସନ ଡିମ ବ୍ୟାଗ, ସମବକାର ବିଧି ଅଙ୍କ ଇହା ମୃଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପକ ହଉଛି 10 ପ୍ରକାର। ଉପରୂପକ କଣ ପିଲାମାନେ, ଉପରୂପକ ହଉଛି କଣ, ୟାଙ୍କୁ ଛାଡିକି, ରୂପକକୁ ଛାଡିକି ଉପରୂପକ ମଧ୍ୟ 18ଟି ରହିଛି। ଉପରୂପକ 18 କଣ କଣ, ନାଟିକା, ତ୍ରୋଟକମ୍, ଗୋଷ୍ଠୀ, षटकम, नाट्यरासकम, प्रस्थान, कंपकाव्यम, प्रेक्षणम, राशकम, स्थलापकम, श्रृंगदितम, शिल्पम, विलासिका, दुर्मलिका, हल्लिसम प्रकरणिका, भाणिका। हेले कन्फ्यूज हबनी, भाण कहले रूपक, भाणिका कहले उपरूपक। प्रकरणम कहले तुमर अछि देखो, प्रकरणम कहले तुमर हे जीव कोन ना रूपक, प्रकरणिका कहले हे जीव उपरूपक। तेणु भाणिका भाण आउ प्रकरणिका प्रकरण, ए भीतर केबे भी कन्फ्यूज मन रखिबनी। ठीक अछि। एबे देखिया महाकाव्य, जोटा हमर मेन पॉइंट होजेला, तुम जोटा बीडी सिलेबस रे अछि महाकाव्य, यूजीसी नेट रे बेटा अछि। पहिले महाकाव्य कोन ना, महाकाव्य सर्वप्रथम के करथिले ना, आचार्य भामह परिभाषा देथिले। ए महाकाव्य वर्ड को प्रथम निज काव्य रे स्थानित करथिले आचार्य भामह, जे जन अलंकार शास्त्र का माने काव्य काव्यकार अटंती। भामह परे आचार्य दंडी निजर काव्य दर्श, जो साहित्य ग्रंथ अलंकार ग्रंथ पिला माने अलंकार ग्रंथ होची काव्य दर्श, से काव्य दर्श रे से महाकाव्य को स्थानित करथिले। एही महाकाव्य रो लक्षण विषय कोठी मिले ना, अग्नि पुराण रे। तुमे जो साहित्य दर्पण पढुथिबो विश्वनाथ कविराज करो, सेठी जो दिया जाउछ कोन ना, कविंकर लक्षण, काव्यर गुणावली, सेही समय अग्नि पुराण को नेकी लिखा जाउछ महाकाव्यर लक्षण विषय रे। तेणु अग्नि पुराण रे महाकाव्य विषय रे विस्तृत भाव रे वर्णन अछि। एही महाकाव्य विषय रे विश्वनाथंकर साहित्य दर्पण रे कोन रहिछि देखो, स्वर्गबंध महाकाव्यम दत्रेक नायक शुरः, संस क्षत्रियो वापि धीरोदात गुणान्वितः, एकवंश भवाभूपः कुलजा बहवापि वा, शृंगार विरसान्तनम् एकाङ्गिरसैष्यते, अंगानि सर्वेऽपि रसः सर्वे नाटकसन्धयः, इतिहासोद्भवमृतम् अन्यद् वा सञ्जनाश्रयम्,
चत्वारः तस्य वर्गाः स्तोषे क्यां च फलं भवेत् बुझिबा स्वर्गबन्ध महाकाव्य तथैक नायक असुरः महाकाव्य स्वर्गर विभक्त होइथिबो जेमिति नाटक कोउथिरे अंकरे आ कोन हे परिबो तुमर स्वर्गरे पर्वरे अंकरे केमती आ गोटे हे जाय तुमर कोन जे रामायण गोटे कोथरे हेतिला खंडरे कांडरे हेतिला रामायण सेही परे महाकाव्य कोथरे विभक्त ना स्वर्गरे तार चैप्टर को स्वर्ग कहा जाए यूनिट को स्वर्ग कहा जाए এই মহাকাব্যର ନାୟକଟା କିପରି ହେଇଥିବ ନା ସୁର ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେବତା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ କୁଳୀନ ହେଇଥିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥିବ ଗୁଣ କଣ ଥିବ ଧୀର ଉଦାତ ହେଇଥିବ ଗୁଣ 4 ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଧୀର ଉଦାତ ଧୀର ଧତ ଧୀର ଲଳିତ 3 ପ୍ରକାର ବୋଧେ ହଁ ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଗୁଣ 3-4 ପ୍ରକାର କହି ଦଉଛି ହଁ ଧୀର ଉଦାତ ଧୀର ଧତ ଧୀର ଲଳିତ ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧୀର ଦାତ କିଏ ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ କିଏ କହିଲ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଲଳିତ କିଏ ଯାହାର ମନଟା ସବୁବେଳେ କଳାରେ ଥିବ ଯେମିତି ତୁମର ଅଛି କିଏ କହିଲ ସେ ଯୋଉ ଉଦୟନ ଆଉ ତୁମର ମେଘଦୂତରେ ଅଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ ମାନେ ଧୀର ଲଳିତ ଧୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଉଟା ତୁମର କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ପ୍ରକରଣରେ ମିଳିବ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥିବ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ନଥିବ ମାନେ ଟିକେ ଦୟା ଭାବ ଟିକେ ଥିବ ଆଉ ଧୀର ଧତ ରାଗି ଥିବ ବୀର ଥିବ ଲାଇକ ତୁମର ଭୀମ ବେଳି ସଂହାର ନାଟକ ଅଛି ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଭୀମ ସେ କଣ ରାଗି ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଧୀର ଦତ୍ତ କିନ୍ତୁ ମହାକାବ୍ୟରେ ନାୟକ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ଧୀର ଦାତ ହେଇଥିବ ଉଦାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ କୁଳୀନ ହେଇଥିବ ଯାହା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ଆସିଥିବ ଅନେକ କୁଳୀନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ସେଠି ଅନେକ ମାନେ ରାଜା ଥିବେ ରାମାୟଣରେ ତମର କଣ ଗୋଟେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନାୟକ ଏପରି ହେଇଥିବ ରସ କଣ ଥିବ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଥିବ ତାର ବୀର ରସ ଥିବ ଶାନ୍ତ ରସ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ରସ ଥିବ ଶୃଙ୍ଗାର ବୀର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଥିବ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ରସ ବୀର ହେଇପାରେ ଶାନ୍ତ ରସ ହେଇପାରେ ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ 3ଟି ଯାକ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିବ ୟାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍ ରସ 10 ପ୍ରକାର ଅଛି ରସ 8 ପ୍ରକାର 9 ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର 3ଟା ଅଛି ଭରତ ମୁନି 9 ପ୍ରକାର ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ପଣକାର 8 ପ୍ରକାର ତାପରେ ମମଟ 10 ପ୍ରକାର ଏମିତି ରସର ଅନେକ ଭେଦ ଅଛି ମେନଲି 9 ପ୍ରକାର 9 ରସ ମେନଲି 9ଟା ରସ ଅଛି ହେଲା ବଳେ ଚଢେଇକି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ପଛେ କହିଦେବେ ଟିକେ ଠିକ ଅଛି କହିଦେବି ଏବେ ଶୁଣ ପିଲେ ଶୁଣ ଏବେ ହେଲା ଟପିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣ ତ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା ହେଲା ଏଇ 3ଟି ଭିତରୁ ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଥିବ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଏଥିରେ ସବୁ ସନ୍ଧି ଥିବ ନାଟକର ସନ୍ଧି ତୁମର ଯୋଉ ଅଛି କଣ ନା ମୁଖ ପ୍ରତିମୁଖ ଗର୍ଭ ବିମର୍ଶ ନିର୍ବହନ 5ଟି ସନ୍ଧି ଅଛି ନା ସେ ଭିତରୁ ସେ 5ଟି ଯାକ ସନ୍ଧି ଏଠି ଥିବ କେମିତି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ଦେଖିଦବ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଅଛି ମୁଖ ସନ୍ଧି ପ୍ରତିମୁଖ ଗର୍ଭ ବିମର୍ଶ ନିର୍ବହନ ଏମିତି 5ଟି ଯାକ ସନ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ଏ ମହାକାବ୍ୟରେ କଥାନକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବା କୌଶ୍ୟଚିତ ସଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ସମ୍ଭୃତଂ ଭବତି ଏଇ ମହାକାବ୍ୟର କଥାଟି ଐତିହାସିକ ହେଇଥିବ ନଚେତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଥିବ କେମିତି ନା ତୁମ ରାମାୟଣକୁ ନେଇଯାଅ କିଏ କହୁଛି ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ ଶୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କିଏ କିଏ କହିବେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କେମିତି ନା ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ଯାଇଛି ଏଟା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ହଉଛି ଧର୍ମାଦକ ମୋକ୍ଷାଣାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ ଭବତି ଏତେଷୁ କସ୍ୟଚିତ୍ ଏକସ୍ୟ ଫଳସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣତେ ଯୋଉଠି ଆମର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 3ଟି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ତୁମର ଯୋଉ 3ଟି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମହାକାବ୍ୟଟା ଲେଖାଯାଏ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ ମେ ବି ସେ ନମସ୍କାର ହେଇଥିବ ମେ ବି ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ହୋଇଥିବ ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ହୋଇଥିବ ନମସ୍କାର ମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଣାମ କରିବା
वस्तु मान कौन से गोटे वस्तु को लेकिन इंडिकेट करके श्लोकटा कहवा आशीर्वाद माने जोटी आम भगवान आशीर्वाद कि कौन राजा आशीर्वाद कि कौन ब्राह्मण कि कौन गुरुदेव आशीर्वाद भिक्षा करुचे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कह जाए। पुत्र चित कौटी कौटी महाकाव्य पिले महाकाव्य कौटी कौटी तुम्हें दुर्जन निंदा विषय शुणव ना सज्जनर प्रशंसा विषय शुणव। रामायण जमी तुम कौन श्रीरामचंद्र प्रशंसा आ रावणर निंदा शुणुच। प्रत्येक सर्गे एक छंदबद्ध पद्य गोटे गोटे सर्गरे गोटे गोटे श्लोक थी से गोटे छंदबद्ध हो से अनुष्टुप छंद हो कि त्रिष्टुप हो एमती गोटे गोटे छंदबद्ध हो गोटे गोटे पद्य थी गोटे गोटे भर्स थी से आ स्वर्गर अंत समय से छंदर परिवर्तन हो मन कर तुम द्वितीय स्वर्ग पढ़ुच द्वितीय स्वर्ग गोटे मझे गोटे श्लोक पलि आसो से श्लोकर स्वर किसी अलग थी छंद किसी अलग थी जिते श्लोकर माने से स्वर्गर अंतिम पर्याय को पलैब लास्ट पेज को से तुम कौन हो छंदर परिवर्तन हो प्रारंभ आर्या छंद थी अंतिम शार्दूल विकटितम छंद थी। 10 नंबर पॉइंट कौन कहते देख स्वर्गाणाम संख्या 8 रु अधिक भवे न्यूनतम 8 स्वर्गर संख्या केते ना 8 रु स्टार्ट है जेते पर्यंत गला 10 हो पारे अधिक भी हो पारे 28 हो पारे 50 भी हो पारे कही हबनी सेमती है किंतु न्यूनतम होची 8 अधिक होची 10 किंतु नाटक कौन अच्छी 5 रु 10 भितर अधिक हबनी महाकाव्य 8 रु स्टार्ट अप टू 100 भी पड़ा खुशी चलो। स्वर्ग गुड़िक अति छोट न कि अति दीर्घ न जो तुम्हें नौच कहीदेल जे स्वर्ग 8 कि 8 रु स्टार्ट हो ताने एते भी बड़ करबनी एते कम करबनी कौटी कौटी कौन अच्छी देख ये वेद छंद भी युक्त स्वर्गा माने कौटी कौटी गोटे स्वर्ग सबु छंद को कवर करुथिबो सेठी तुमर जो आर्या छंद हो पार अनुष्टुप त्रिष्टुप इंद्र वज्रा उपेन्द्र वज्रा शार्दूल विकटितम श्रवधरा शिखरिणी समस्त मिसी पारे ये महाकाव्य रे संध्या वर्णना थी सूर्योदय थी ये सब विशेषता गुड़िक महाकाव्य थिबा दरकार जदि नथिबो भाव जे से महाकाव्य नुह संध्या होतिबो सूर्योदय होतिबो चंद्र उदय होतिबो वन विहार होतिबो नगर मार्ग विषय वर्णना थिबो जल क्रीड़ा करुथिबे हैला स्विमिंग रे गाधौथिबे वन कथा वर्णना होतिबो सागर मान विषय रे तांग भीतर संजोग केमती अछि वियोग केमती होछि नायक नायिका भितरे अंधकार आसुथिबो सेठी दिन सकाळ होतिबो शिकार माने जो मृग विहार करुथिबे से माने पर्वत विषय वर्णना थिबो 6टी ऋतु भितर का को ऋतु विषय वर्णना थिबो ऋषि मान विषय थिबो वर्णना युद्ध विषय वर्णना थी विजय लाभ राजा विजय विषय वर्णना थी राजा विवाह विषय वर्णना थी पुत्र जन्म उत्सव विषय वर्णना थी यही सब विषय मान भितर माने यही सब विषय को गोटे महाकाव्य देखा मिल थाए सब किसी अच्छी पे सब किसी देखो तो महाकाव्य अच्छी देख लास्ट 3टा पॉइंट देख महाकाव्यर नामकरण वर्णनीय चरित्र से नामना बा कवे नामना कि अन्य कार नाम अनुसार जो महाकाव्य नौच से महाकाव्य नाटा तुम एमती दियो से कहा पर ना किसी कार गोटे चरित्र को माने चरित्र को लेकिन नामकरण होथिबो किंबा कविंकर नाम को लेकिन होथिबो किंबा तुम्हें अन्य कार नाम को लेकिन महाकाव्य होथिबो आबुल ताबुल रखि पाइबोनी रामायण मन कर रामचंद्र को लेकिन रामायण होइछि हला रम्य रामायणी कथा सुंदर जे तांकर कथा को वर्णना करा जायछि कि सुंदर राम सुंदर मंगलमय नाम को नेकी महाकाव्य माने नामकरण होय थाए स्वर्गर नाम स्वर्गरे वर्णनीय कथा नामना भवित मरति पिले माने अंतिम रेला जो अंतिम स्वर्ग लास्ट जो भरत वाक्य सुनो से भरत वाक्य भी भरत वाक्य ना वर्णनीय कथार गोटे सारांश गोटे जिस्ट पॉइंट दिया जिस्ट पॉइंट दिया भरत वाक्य लक्ष्य ग्रंथान ध्यान निधाय एतानि लक्षणानि निर्मितानि से लास्ट कहीदेले सबु किछि जो ग्रंथ अच्छी से ग्रंथ मान को नेकी ही ए जो लक्षण अच्छी क्वालिटी गुड़ा अच्छी महाकाव्यर तांको से स्थानित करा जायछि एठी ये थिला महाकाव्यर विशेषता बहुत इंपोर्टेंट सुनिबो विकास केमती थाए बेले
এইটা ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଡି ଅଛି ନା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଆସିବ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଛି। ମହାକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶୈଳୀଗତ ବିକାଶ। ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ କେମିତି ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ନା ଦୁଟି ମାର୍ଗ ଦେଇକି ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସୁକୁମାର ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗ। ହେଲେ ସୁକୁମାର ମାର୍ଗ କଣ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ସୁକୁମାର ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ। ସୁକୁମାର ମାର୍ଗ କୋଉ ମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ରସବାଦୀ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ରସ ଦରକାର, ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି ଏଥିରେ ରସ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ନଚେତ ଏହାର ହେଇପାରିବନି। ୱିଦାଉଟ୍ ରସରେ କିଏ ଶୁଣିବ କି? ବୋରିଂ ବୋରିଂ ଲାଗିବ, କ୍ଲାସ ରୁ ଉଠିକି ପିଲା ପଳେଇବେ। ପ୍ରସାଦ ଗୁଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଲ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଇଥିରେ କଣ ଥିବ ପୁଣି ଗୁଣ ଭିତରେ, ଯେମିତି ରୀତି ଥିବ, ରସ ଥିବ, ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ଥିବ ସେଇଠି। ଯାହା ଯୋଉଟା ଶୁଣିକି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିବ, ୟା ପରେ କଣ ହବ, ୟା ପରେ କଣ ହବ, ୟା ପରେ କଣ ହବ, ପିଲାଟା ଉଠିବନି ସେ ବେଞ୍ଚ ରୁ ଆଉ ଶୁଣିବ ଧ୍ୟାନ ସେ। ବିଶେଷ କରି ବାଲ୍ମୀକି, ବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଏହି କବି ମାନଙ୍କର ପଦ୍ଧତି କି ଅଟେ ନା ସୁକୁମାର ମାର୍ଗଟା ଅଟେ। ବାଲ୍ମୀଙ୍କର ରାମାୟଣ ନିଅ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ନିଅ, କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନିଅ, କିମ୍ବା ତମେ ଋତୁ ସଂହାର ନିଅ, କିମ୍ବା କୁମାର ସମ୍ଭବ ନେଇଯାଅ, ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ତୁମେ ନେଇଯାଅ କଣ ନା ତମର ତମର ଅଛି କଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଚରିତ ନେଇଯାଅ, ପିଲା ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକ ଶୁଣିବେ, ସେଇଠି ରସ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ରସ ଧ୍ୱନି ଚ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମମତ ଅଳଙ୍କାର ନାମ ସମୁଚିତ ପ୍ରୟୋଗ ହବତି। ତେଣୁ ରସକୁ ପିଲାମାନେ ରସ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଏଇ ଦିଟାକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଅଳଙ୍କାରିକ କବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତି, ଯା ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟର ବିକାଶ କେମିତି ହବ ଯଦି ସେଥିରେ ରସ ଅଛି, ରସ ଆଉ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏ ଦିଟା ନଥିଲେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସେ ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୋଉମାନେ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଏଇ ସୁକୁମାର ମାର୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗ କଣ ନା ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗ ସେ ରୂପେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାକାବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟତେ। ସଂସ୍କୃତ ମହାକାବ୍ୟରେ ହିଁ ଏ ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅଳଙ୍କାର ପଦ୍ଧତି, ଯା ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗକୁ ମାନେ କହୁଛି। ଯୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରଥା ଥିବ, ମନେକର ସେଠି ରସ ନାହିଁ ଫିର ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଅଛି, ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ ଶୁଣିବେ ସେଇଠି। କାହାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ, ଏହିପରି ଯୁକ୍ତ ମହାକାବ୍ୟକୁ ପରେ ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନୁପ୍ରସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଧାନତା। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପିଲା ଏଇଟା ଭଲ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ହେଇଥିବ। ମନେକର ମହାକାବ୍ୟ ପଢେଇଦେଲି ଗୋଟେ, ତୁମ କଣ ରାବଣ ବଧ ପଢେଇଦେଲି ହେଲା, ସେଇ ରାବଣ ବଧ ଛାଡ ତମକୁ ଶିବରାଜ ବିଜୟ ପଢେଇଦେଲି। ଶିବରାଜ ବିଜୟ ପଢେଇଦେଲି, ସେ ଶିବରାଜ ବିଜୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କଣ ନା କେମିତି ଶିବଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି, ଶିବରାଜ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି। ତ ତୁମକୁ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ସବୁ ରସ ମିଶାମିଶି ହେଇଥିବ, ଫିର ବି ତମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କରିବନି କହିଲ। ସେଇଟା ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କବି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗରେ। ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ଵକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ। ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ଭାରବୀ। ତେଣୁ ଭାରବୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ମାଘ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ନା ବିଚିତ୍ର କହ ନା ଭାରବୀ, ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାରବୀଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ମାଘ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ, ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ମହାକାବ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବ। ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 8ରୁ କମ ହେଲେ ସେଇଟା ମହାକାବ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉଥରେ? ମ୍ୟାମ୍ 8ରୁ ଯଦି କମ ହେବ ସେଇଟା ମହାକାବ୍ୟ ହେବନି। ନା ନା ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ତାର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ବା ଲେଖିଦେଇଛି ବା ଏତିକିରୁ ଅଧିକ ହିଁ ହବ। ଅଛିରେ ପିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ବହି ଦେଖିବ, ସେଠି ମହାକାବ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଡ ଦେଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେତିକି ନେଲି, ୟାଠୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ହଁ।
पढ़ुनी है देख अच्छा गोटे स्क्रीन विजिबल होची कि एसएसबी रो मैम क्लियर मैम मैम क्लियर आसुनी एबे आसे लगे आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा स्टार्ट करबा एबे रामायण महाभारत सब सरी थिला पिले ये सब देखिबा नहीं जेते हम रिवीजन क्लास करबे सेत्र पुन थर पढेबी महाकाव्य एइथमा स्टार्ट कली तुमे सेटा न जानिबो एटी किछि भी मुंडरे पसिबो ही नाही पीजी पिलांगर पसि जिवो किंतु हमर जे प्लस 3 पिला गुडा से कोन करबे से हम हमको पढिया दरकार ना रूल तमर अछि देखो से महाकाव्य भितरे तुमे कहबो जे काई भाष्य को आनले कालिदास को अशोक अशोक आनिले भाष्य नाटककार कालिदास भी नाटककार पे जणा जाए किंतु अशोक अशोक को महाकाव्यकार भाबरे स्वीकार करा जाउथिबारु महाकवि सॉरी हमर अशोक अशोक मु फास्ट माने तम नाडा नै जाईछि पिले देखो अशोक अशोक विषय शुणव ट्राए कर जी लेखा अच्छे अधिक शुणव लेखाटा देख तुम अलग कौट पढ़ी पार शुणवाटा आग कर फास्ट लिसनिंग कर अशोक अशोकर परिचय पे देख कनिष्कर समकालीन थे जो राजा कनिष्क थे समयकालीन थे अश्वघोष प्रथम शताब्दी कवि थे अशोघोष से समय सीमा अनुसार अशोघोष को यही अशोघोष पिला माने कौन थे जने पिले जने बौद्ध दार्शनिक थिले आम संस्कृत साहित्य बौद्ध दार्शनिक कहले समस्त जानते अशोघोष बोली आर्य सुवर्णाखी पुत्र से साकेतक से भिक्षाचार्य ठीक है हाँ भिक्ष आचार्य से अशोघोष महाकवि महाभारत पोथीयम कह जाए जे ये अशोघोष माता का नाम कौन सुवर्णाखी है पिले सुवर्णाखी किंतु पिला माने पिता नाम तुमर एपर्यंत माने कौन प्रमाण मिल न थाए आ ये मजन भिक्षुक थिले अशोघोष जे कि महाकवि नाम रे परे कौन हितले से परिचित होइतले तांकर महाकवि महाबादी गोटे कृति थिला हैला तेणु साकेत इति अयोध्या तांको ग्रंथ रे साकेत वर्ड को नेथिले जार नाम होछि अयोध्या अर्थात से तांकर उपाधि कौन थिला आर्य भदंत माने आर्य भदंत महाकवि महाबादी यही सब उपाधि रे अशोघोष कौन हेतिले उपाधि रे भूषित होइतिले तांको बौद्ध भिक्षु कहा जाए राष्ट्रपाल कहा जाए आर्य भदंत कहा जाए महाकवि अशोघोष बोली कहा जाइथाय यही सब उपाधि अशोघोष थिला वंश कोन ब्राह्मण किंतु परवर्ती समय तांको कहा जाए से बौद्ध दर्शन रे दीक्षित होइतिले माता सुवर्णाखी गुरु होछन पार्श्वनाथ सेही पार्श्वनाथ जे बौद्ध धर्म रे थिले हैला एई अशोघोषंकर गुटे असुर नाम कोन कंथक सेवक देले छंदक एतिକି ଥିଲା अशोघोष विषय कह जाए जे अशोघोषंकर माता नाम कौन सुवर्णाखी आ पार्श्व शिष्य थिले जाति ब्राह्मण थिले ये कनिष्कर समय माने कनिष्कर समय कालीन थिले हैला कहीं देख बौद्ध दर्शन सिद्धांत तुम देख से अशोघोषंकर जीवन विषय साक्षात प्रमाण मिलता है कृति कौन तांकर पिला माने तीनोटी कृति मेनली इंपोर्टेंट है बहुत कृति अच्छी तीनोटी कृति मेन इंपोर्टेंट बुद्ध चरितम सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण ये तीनटा बेसी एगुड़ा तो आसे बेले बेले किंतु ये तीनटा मेनली इंपोर्टेंट माने ये तीनटा बहुत आसे बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण से भीतर महाकाव्य किए ना बुद्ध चरित और सौंदरानंद बुद्ध चरित्र 28 सर्ग सौंदरानंद 18 सर्ग 28 प्लस माने 28 रु 18 नाटक कौन ना सारिपुत्र प्रकरण आ गोटे राष्ट्रपाल नाटक ये राष्ट्रपाल नाटक राष्ट्रपाल उपाधि मिलता सारिपुत्र प्रकरण 9टी अंक रही देख 9 18 28 एमती मन 9 माने सारिपुत्र प्रकरण 18 माने सौंदरानंद 28 माने बुद्ध चरित 8 8 ही सब होछि राष्ट्रपाल विषय किसी प्रमाण मिल न थाए
ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏହାକୁ ଛାଡି ମ୍ୟାମ୍ ଲାଷ୍ଟ କୋଟିଟା କେହି କହିଲେ? କଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ? ଲାଷ୍ଟ କୃତିଟା ଯୋଉ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି କି ଦେଖ, ତୁମର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ କହିଲି 9ଟା କହିଲେ ଭାବିବ ସାରିପୁତ୍ର ପ୍ରକରଣ ନାଟକ। ଯଦି କହିଲି 18 ତମେ କହିବ ସଂଗ୍ରାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟ। ବଢେ ବଢେ ଯିବ 28 କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ। ଅନ୍ତିମରେ ଲେଖିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପାଳ ନାଟକ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥାଏ। ନହେଲେ ୟାର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ ଅଛି ହେଲା ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁରି 4ଟି ଲେଖିଥିଲେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମସୂଚୀ ଉପନିଷଦ, ଚଣ୍ଡୀ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ସୂତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ମହାଯାନ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପାଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ତୁମର ପଡେ ମ୍ୟାଚିଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡା ପଡେ ହେଲା, ମ୍ୟାଚିଂ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖ ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଅଛି, ଅନୁବାଦ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସେ କଣ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତିବ୍ବତୀ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡା ଆସିନି ହେଲା, ତିବ୍ବତୀ ଭାଷାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀଜ ଭୋଜ ମତିରାଜ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋରେ ଏମାନେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଏମାନେ, ଏସବୁ ଆସେନି ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଖାଲି ଆସିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସେଟା ହିଁ ଆସେ, ଚୀନ ତିବ୍ବତୀ ପକାଏନି। ପିଲେ ଶୁଣ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ବିଷୟରେ। ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧ ଯିଏକି ଶାନ୍ତିର ଅବତାର, ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରସ ବୋଲି ନିଆଯାଇଛି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ, ବୈଦର୍ବିରୀତି ଆଉ କୈକେଶୀ ବୃତ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 18 ଆମେ ଜାଣିଛି। ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ନାୟକ କିଏ ହେଇଥିବେ? ଦେଖା ଯାଉନି, ଏବେ ଦେଖିଲା ବା, ଦେଖ ତ। କଣ ପିଲା ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ରେ। ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସିଲା କି? ଆଜ୍ଞା। ଦେଖ ପିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ମାନେ ନିହାତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ନାୟକ ହେଇଥିବେ। ନାୟିକା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଉପଜୀବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଲଳିତ ବିସ୍ତରକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ପୂର୍ବାର୍ଧ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାର୍ଧ। କାହିଁକି ପିଲେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ନା, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ବୁଦ୍ଧ ଚରିତରେ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଉ କୁହାଯାଏ ଇଏ 17 ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି କୋଉଠି କହିଲ, ତୁମର ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ 17ଟି ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 28ଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଯୋଉ ଚୀନ ତିବ୍ବତୀ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥାଏ 17ଟି, କିନ୍ତୁ ୟାର ମୂଳ ହଉଛି 28ଟି। ଏହି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଯୋଉ 2ଟି ଭାଗ ହେଇଛି, 14ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, 32ଟି ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି। ବୁଧ ଜନ୍ମ ବିହାରସ୍ୟ ସମ୍ବେଗ ସ୍ତ୍ରୀ ନିବାରଣମ୍ ନିଷ୍କାମ ଛନ୍ଦକର୍ତ୍ତୃ ପ୍ରବେଶ ବିଲାପନମ୍ କୁମାର ଅନ୍ୱେଷଣମ୍ ବିମ୍ବ କାମ ନିନ୍ଦା ଚ ଦର୍ଶନମ୍ କାମ ବିଜୟ ଭୂତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିଶ ସ୍ୱର୍ଗାଦ ଚତୁର୍ଦଶ। 14ଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଦେଖ ପିଲେ 14ଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ 14ଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଯେ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିଥିଲେ ନା, ତା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଗଲା ଯେ କାହା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ। କଣ କଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବତାର ହେଲା, ତାପରେ ବିହାରସ୍ୟ ଅନ୍ତପୁର ବିହାର ମାନେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା, ଧର୍ମ ଭିତରେ ସମ୍ବେଗ ଆସିବା, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବ। ସେ ଦେଖିଲେ ନା 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆସିବା ବାଟ ରାସ୍ତାରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବେଗ ଆସିଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଆସିଲେ, ନିବାରଣ କଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଅଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବା ନିଷ୍କାମ। ତାପରେ ଛନ୍ଦକ ନିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ତପବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ତପୁର ବିଳାପ କଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ବିଳାପ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ପତି ଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିମ୍ବ ସାଗର ଗମନମ୍, ସର୍ଟକଟ ରେ ବିମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଏଇ ତଳେ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି ବିମ୍ବ ସାଗର ଗମନମ୍। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ,
ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ବୁଦ୍ଧ ସେପଟେ କାମକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଯୋଉ କାମ ଭାବନା ଅଛି ମୋହମାୟା ଅଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି ଲଭ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେଟା ସେ ନିନ୍ଦା କଲେ 12ରେ ଅରାଡ଼ ଦର୍ଶନମ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ ତାପରେ ମାର ପରାଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣ କଲେ ମାନେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କୋଉଠୁ ନା ତୁମର ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସବୁ ଜଗତ ମାୟା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଏ ଭିତରେ ସେ ଆଉ ପଶିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ଅନ୍ତିମରେ ଆସିଲା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସାରନାଥ ଠାରେ ସେ କଣ କଲେ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନିଜର